Kaya lagi karon ang sugba-sugba sa kadalanan diri sa Kidapawan City. Tara, ubanin ko ninyo, makikaon ta diri. Go! Kaya lagi gihatagan o giprovide naman taog ka ng ticket ni Ate Wawa. Thank you and shout out to you, Ate Wawa. Ang una ni mong buhaton kay mo pila ka diri kay para makakuha kasi mo ang isda nga ibutangan dayon o kanang asin. Nakita gid ninyo nga daghan kay mga tawo nga namila din ha og sa dihang naari kita sa atong turno nga mokuha sa atong isda. Tagaan dayon ka og kanang tusok and of course plato. So pagkakuha nimo sa imong isda o sa imong talong nga naay ka ng asin aw mo diretso na dayon ka diri sa sugbahan. Yes, of course, ikaw ang magsugba sa imong kaugalingong isda o sa imong talong. O enjoy kayo, di ba? Tara, go. Kay sugba na nato ni or ipasugba nato ni kay Dingdong ang ato ang daog talong. So ato ana siyang isalang din ha. As you can see, perting daghan ang mga tao na diri sa station 4 as well as 1, 2 and 3. I-flex po dato atong mga kaubanan nga gikan po sa barangay sa Dapin o nagtapok mi diri sa Station 4. Kami ang nagsugba sa amo ang mga isda and of course sa amo ang talong. Ang isda di nga available diri mga madi kay tilapia og naapoy hito. Kung istoryahan ang mga tawo mga madi pertijong daghan ang mga tawo nga nakilahok ay ninya event. So kanang mga tao nga nakita nimo sa likod mga madimo pa na sila ang mga nagapila kay para makakuha sa ilahang isda o sa ilahang talong. Kay lagi second batch naman ni sa magkaon diri o magsugba-sugba diri. Ang first batch daw naa daw dito yung mga kanang mais nga apil sa ilahang foods. Kay lagi naluto naman ang amo ang pagkaon. So dali mga unta, tara kain po tayo. And thank you Lord sa kaninga blessings. Daghan kayong salamat sa bountiful harvest nga imong gihatag sa amo ang mga local farmers diri sa Kidapawan City. Kay kung dili tungod sa ilaha, dili ni mahitabo nga event. So kami di ang second batch sa mga kaon o magsugba-sugba diri sa kadalanan mga higala. Ang sunod na apay batch 3, batch 4. Wala ko kabalo kung unsa mga oras basta na apay mga batches nga sunod sa amoa. And of course dili lang ni siya exclusive sa mga taga Kidapawan City sa tanan nga gustong makikaon diri sa sugba-sugba sa kadalanan. Of course, welcome mong tanan. So kanina mga point no kay nagbayad ni sa tubig nga mo ang napalit ka ganina kay of course wala na mi nagkuha og tubig dito sa free nga water nga gikan gyapon sa city government kay daghan kaayo og tawo mga madi na may nagsuroy-suroy og kanang tubig so dito mi nag-avail. So kani siya ang kanang mga nagsunod sa mga batch nga bag-o lang nagsalang sa ilahang mga tilapia. Ang ako masulti sa tilapia mga madi lami gyud siya dagkog unod dagko pud ang tilapia gid mismo. So kani mga puntuhan ni mga madi kay pa-exit na mi kinahuman namin sa mong turno og kani makita ninyo ang mga table giandam na ni para sa next batches. Thank you for watching. Bye.